Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahibud da'wa wa sahibul manzil, Kika Dinto Ajunan Semolja, Kiai Haji Baihaqi Bustami beserta seluruh jajaran majelis keluarga, juga sangat beten kau dengan agung aki tak kalib Ajunan Semolja Kiai Ubaidillah ben seteja para hadirin, para sepuh, secara khusus jajaran tokoh masyarakat senyepoi dusun ben kampung, secara istimewa pemangku desa setempat, dan juga hadir di tengah-tengah kita dari jajaran kepolisian Bapak Ibrahim, ben seteja hadirin hadirat, wali santriwan, wali santriwati. Ngereng sepertama kauli sareng ajunan amuci ben asyukur dak ke Allah Subhanahu wa taala. Sekak dima kesempatan mangken kauli sareng ajunan bi Allah takdir alengki abolong ekak dinto kalengkian dalam keadaan sehat, dalam keadaan sempat. Tempat semulja ketika dinto acara sangat agung ekak dinto dikro maulidin nabi. Ngak-ngi mut ngemoti kelahirna manusia sepaling mulja Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalaban muljana Gusti Kanjeng Nabi cepon ulama panapa abis saus sebeda kaitan ben hubungan dek Gusti Kanjeng Nabi kak dinto norok mulja Bapak Ibu. Makanya ulama kak dinto adebu bahwa Allah akabai areh seminggu sepaling tada kefokusna sama sekali nikah hari Senin. Jadi hari Senin kak dinto termasuk hari saya tada keistimewaanna sama sekali. Allah akabai bulan selama setahun 12 bulan, termasuk bulan saya tada kefokusna ben tada keistimewaanna sama sekali kak dinto bulan Rabiul Awal. Karena hari Senin ben bulan Rabiul Awal termasuk hari ben bulan saya tada kefokusna sama sekali, maka are ben bulan kak dinto bi Allah epele kebai tempat lahir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Tadak lain cepon ulama untuk nunjuaki kamuljaan Gusti Kanjeng Nabi dak kaul ajunan. Manabi Gusti Kanjeng Nabi lahiraki malam Jumat, tentu kaul ben ajunan bahadabu jemi tak mulja cok lahir bailem Jumat. Egi nabang kan seni kebiasaan lagi. Bila sampan mun berdereng rembi ay apa je kak? Senin apa? Senin manis. Aduh lekas laki je kok. Kan seni kata lagi. Mate hari apa sih mate juga? Selasa apa sih mate? Selasa beki. Aduh, mun beki jabek kibeun mari naik. Karena puasa ni kegulaban sampian. Makanya Kanjeng Nabi ni kata lahir malam Jumat Sayyidul Ayyam. Justru lahir hari setada kemuliaan sama sekali hari Senin. Untuk nunjuaki kemuliaan Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi mulja pun tentak ngampung dak ke are. Kanjeng Nabi tak lahiraki bulan Ramadan. Kanjeng Nabi kak dinto mulja benih ke ngampung ke bulan. Mun Kanjeng Nabi lahir bulan Ramadan kula ban sampean dia patut bagus cok lahir bayi Ramadan. Punten Kanjeng Nabi mulja tak ngampung ke bulan. Kanjeng Nabi lahir bulan Rabiul Awal, bulan setada ke bagusna sama sekali cepun ulama. Justru karena mulja Gusti Kanjeng Nabi lahiraki hari Senin ben bulan Rabiul Awal, hari Senin pah norok mulja ke ngampung dak Gusti Kanjeng Nabi, Rabiul Awal teti mulja ke ngampung dak kemuljana Gusti Kanjeng Nabi. Nah, ini kamu ngampung ke Kanjeng Nabi napa boleh manusia are ben bulan norok mulja. Makanya makin sebulan mulot kerja benih mulja aki bulan mereka. Banyak mai bulan mulot, apa mulot? Colok mulot. Fi kulli makanin makan ngakan ngelengakan maulid bekto kelahiranipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebulan makin ke acara iman kak diman ya Allah. Kuli sering ngeboleh iman kak diman napa boleh orang bulan mulot makin ka ajam ka karak tak ndak sebulan makin. Arab itu mucuk nasi banyak.
malam makin manusia makin ni kurang ndak nasi waktu wapan sebulan lah cak anak ngakan tok kak iki kejok ki laku berkat dek narik berkat lemalem berkat lah cak anak kurang kasokan nasi waktu wapan lah tua petok makin sebulan tak usah anak sambil jika yang pandai sebulan benih karuna sing makin orang baru yang ki mun pah waktu wapan tok saya deer buka jok berkat kula makin rok HP Allah bodoh ebak pah beri PC seketebui dodom bodoh ember pah beri aing sat sekerdus bodoh berkat nyak letek saya ciri genan nideng bodoh berkat pane pekol tegala buah kentang apa saya beki saya kawan kalau ben mulja na Gusti Kanjeng Nabi sateja norok mulja sateja titi saya maka mana bi bulan saus titi mulja gara-gara tempat lahir Kanjeng Nabi mana bi are titi mulja gara-gara yampongi titi aki lahir Gusti Kanjeng Nabi maka kaula ben ajunan seteti umat ta orang sepaling mulja gak dinto jelas teti mulja gara-gara teti umat ta orang sepaling mulja amin Allahumma maka makin kula ben ajunan gak dinto karena teti aki umat sepaling mulja teti mulja cukan gara-gara akateng ka orang mulja sampai Allah jawab dalam Al-Quran kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar khaira ummah umat sepaling bagus itu buaki dak kaula ajunan sareng Allah sekalimat khairu ummah tak pernah itu buaki dak ke umat-umat Nabi lain selain umat Nabi Muhammad umat sepaling mulia umat sepaling bagus kaula ben ajunan sebab salah satunya kaula ben ajunan ayat nikah itu buaki ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar king margana kaula ajunan merintah bagus alarang kemungkaran cuman khairu ummah kaula ajunan salah satu cukan sebab epon polan teti umat dari manusia sepaling agung manusia sepaling mulia iki kak dito Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad maka alhamdulillah makin kaula ben ajunan rabu dak dito idharus surur nampak aki bunga sekak di mana nampak aki bunga dek lahir Gusti Kanjeng Nabi kak dinto cepon ulama masalamat Abu Lahab setiap malam Senin ben hari Senin neraka Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab ni kak yenas masuk neraka. Kalau ben ayat tabbat yada abi lahab wa tab. Tapi neraka Abu Lahab cepon ulama tak pada bi neraka orang kafir selain meskipun yenas jamin masuk neraka. Neraka na orang lain setiap malam Senin pakpun eseksa luar biasa untuk Abu Lahab. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menyatakan sepernyataan Kak Dinto dinyatakan ulang sareng As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas bahwa khuffifa anhul adab kulla yaumil itsnain setiap malam Senin ben hari Senin seksana Abu Lahab Kak Dinto paringan bede saadabu beni cuma paringan paprei malam Senin ben hari Senin Abu Lahab tak seksa prei masuk Selasa ki laku saya tak saya budi saadabu beni comai paringan beni comai paambu malah oleh nikmat setiap malam Senin ben hari Senin Abu Lahab keluar aing dari polom-polom lapah bisa nginum nang tenang selain eseksa Abu Lahab salata eseksa pah bisa nginum neraka na Allah napa sebab ketika Gusti Kanjeng Nabi lahir Abu Lahab ni bunga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir kita tepat hari Senin sopu maka dia buaki miladu Rasulillah صبيحة يوم الاثنين للاثني عشر الماضي في الربيع الأول وذاك في عام الفيل mengakui bahasa Belaban Gusti Kanjeng Nabi lahir bulan mulata hari Senin sopuna tanggal 12 tahun pertama ketika Kanjeng Nabi ini lahir tepat tanggal 12 hari Senin bektona sopu makanya gulai man kak diman nikah molotan diberikan molotan banyak nganam dari bulan Sapar gulai ngobola molotan ni kemaki bulan Sapar pada sampian bulan Rasul tanggal 15 Pak Andi acara nyibu naring sepo satu saring sepo tak amulutan mangkin lah amulutan bulan Rasul papulong ben haul ring seponi ka sae kak mak lihat tak andi cara dukale mak lihat tak repot dukale mak lihat tak biaya dukale orang sekadang kan fanatik mun bulan Sapar beni amulot parlot Sapar ki ngamulot mun bulan Rasul sorlot Rasul ki ngamulot beni amulotan arasolan punten dalam kitab Kanzun Najah itu buaki bal fi kulli yaumin minal am
amolotan kak dinto tak kutu tepak bulan molot maki bulan rasol pada maki bulan sapar pada nggih mun bede sewocak ya enja aja tak tepak kelahiran kanjeng Nabi mun beni bulan molot mun tak tepak aja tak sah molot nak mun pas kutu tepak ka molot tenak orang kutu tepak dek lahir Gusti kanjeng Nabi kuda ben sampean sa amolotan belambek lopot kapias ni kai kanjeng Nabi lahir hari Senin tanggal 12 tetimun sampean tro tepak kelahiran nangkin nyari tanggal 12 saya tepak hari Senin ada tambah ruwet dia tulah Pak kanjeng Nabi ini kelahir sajam cepet ulama sebelum waktu sopu sekitar setengah 4 Gusti kanjeng Nabi lahir lagi torot dela amulutan ko lempak sopu mali apsaap si kaun jengan jadi amulutan ni kepada Rasulullah dilahirkan itu menjelang subuh ada 4 bidadari diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala fasintani min huril jinani tabattata wa asyatum ma' maryam bintu imran untuk arabet kelahiran Gusti kanjeng Nabi tak cukup mengkui bidan beleben ibu Susi bu Lucy bu Lina bu Yuni tak cukup pasera bidan dari suar bedesi ada bu salah satu sempak kak dinto cepon 2 manusia biasa 2 kak dinto bidadari beda ada bu sempak nikah manusia biasa kapiken beda kepunan surga patoron boleh sedua bidadari asli sedua manusia luar biasa pasera sepertama Siti Asia bini Fir'aun laknatullah ini keselake kafir ngaku pangeran si bini bisa Islam masuk surga hebat tak hebat nomor 2 Siti Maryam ring sepuna Nabi Isa ibadah tak buambu tak toman amak siat tak toman iseting ring laki Allah makon malaikat epakon serepoh kalau ben idin Allah tak alake ngandung hebat tak hebat tak alake ngandung kak alhamdulillah pengkalan makin banyak di Siti Maryam tak alake ngandung tanya kita tentang genemik ngandung kak kelek tak alake ki nyampi tahu buk ngarangkok di Siti Maryam dan malaikat coba tengah lagi dengarai kok Siti Asia gak dinto orang bini soce kak orang bini soce bi Allah ejaga malah Siti Asia gak dinto eka bin bi Fir'aun saabit tak toman eka pulong tedung Fir'aun karena cepon ulama Siti Asia gak dinto setiap eka pulong tedung bi Fir'aun Fir'aun ne kay kente orang bini lain se paropah Siti Asia dari napa dari bangsana setan atau bejin tapi Fir'aun ne ka sabita habita ni katedung ben apsa apa Siti Asia ni kay jaga jadi Siti Asia gak dinto tak toman eka pulong tedung sareng Fir'aun termasuk orang bini soce sejaga bi Allah bahkan cepon ulama Siti Asia gak dinto eswarga esya pagi untuk pakabin sareng Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bingkengan sampun Gusti kanjeng Nabi bede eswarga jadi Siti Asia gak dinto make apolong ben Fir'aun kak dinto tak tuman ka polong tedung jadi orang bini soce ben ejaga atena bi Allah pedeti orang si selamat salah satu alasan apa napa Siti Asia gak dinto mi ejaga pak selamat polan takdim ben hormat ke Nabi Musa alaihi salam uning Nabi Musa sampean alhamdulillah bisa uning gula tak uning sampean bisa uning ke Nabi Musa ini kan hebat Fir'aun laknatullah nikah suatu ketika pernah bermimpi amimpe panapa Fir'aun amimpe Fir'aun gak dintolang nikah rempak kababa kekal akhir dipanggil lah para pentakwil dan penafsir mimpi kerajaan eko bodoh sengkok je amimpe langit dirempak keker kira-kira beda apa akhirat tukang tafsir mimpi na Fir'aun mereka saja pendapat pada bahwa kak dinto tanda ku leku bekal beda orang laki sebekal mancor keraton naben kerajaan ajunan Fir'aun oh ya munda ya gampang mulai setiap beda orang bini ngandung semua di bawah kawasan dan pengawasan kerajaan Fir'aun semua orang-orang yang hamil harus melahirkan di penjara tidak boleh melahirkan di luar setiap anak laki-laki harus dibunuh setiap anak perempuan dibiarkan ben dihimbau reng laki ben reng bini mun parlo cek mak semak cek sampai apulong tedung takut ngandung ampuh itu pene lockdown lah jadi lockdown ni ke beni cuma mungkin zaman Fir'aun dah beda lockdown nggih pada bi penggalan ni ke diberi ketika beda penyakit kan sakit ada di ke penggalan
sampang mekasen sumenep tiada panapa Bengkalan ampun itu pani zona merah. Presiden masih belum mengadakan PPKM, Bengkalan lah mengadakan lockdown parsial. Jadi pertisa tak oleh ngeleleng ke tisa lain. Bengkalan TV saat boy, pah ibrik bacaan setiap tisa. Kami warga Bangkalan mengadakan lockdown parsial. Saya luar tak oleh ke dalam, saya dalam tak oleh keluar kecuali keluar dalam. Maksudnya saya tisa kanto tak oleh ngeleleng ke tisa lu. Saya tisa luar tak oleh masuk tisa kanto. Ya kok kecuali ngeleleng edelum tisa kia kak keluar edelum maksudnya lo sampai ke tisa luar dari Roma keluar ke ngeleleng kasih tetanggaan situng tisa ni kau le. Jadi pada masa Fir'aun itu sudah ada lockdown, tak oleh mak masemak kasih bini lebih sampai si bini ngandung dilarang, gak boleh. Kalau sampai hamil terpaksa harus melahirkan di kerajaan, harus melahirkan di penjara. Ulama mencatat sekitar 12.000 manusia lahir melahirkan di kerajaan Fir'aun. Laki epaten, bini selamat. Laki epate, bini selamat. Cuman cak dengan pangeran pahala Nabi Fir'aun lagi. Pun pangeran ni kata bisa cak sagu bayalam sa esena pangeran akhirah sering sepona Nabi Musa alaihi salam kandu keng tabu tak raja. Salah tak raja tak bau. Jadi ada orang tahu cak ngandung. Apa? Tabung kempes biasa makin ngandung sehingga selamat dari pengawasan akhirnya melahirkan compoong selain kapi lahir kerajaan lagi sepuna Nabi Musa kak dinto melahirkan Nabi Musa alaihi salam itu rumah. Cuman Fir'aun kak dinto selalu mengadakan mata-mata ke pelosok-pelosok takut beda orang lahir tak pangki mengadakan nyare takut beda serembi tak pangki takut beda sengetek. Situng bekto ketika Nabi Musa kak dinto yempen rek sepona sambi atana kak dinto tempona mata-mata pas lebet ibu dina romana Nabi Musa romana rek sepona Nabi Musa anapa si Nabi Musa ni ku tak pah nangis akhirnya bisa lebet pangki cai dalam beda poji oh hari beda poji nyetek ria akhirnya bi Allah rek sepona Nabi Musa ilhamin Nabi Musa kak dinto untuk yopore sabe ke dalam mapoi akhirnya eder sareng mata-mata na Fir'aun ibu Kak Roma masuk ke dalam sahabat si Nabi Musa bi ring sepona ni kade ka apoy ni ka sahabat etekku bi mata-mata na Fir'aun ya tak ada anak-anak cek berdalam tomang Nabi Musa ni ka yopor saampun nak mata-mata ni ka keluar polan tak mangki nak kanak kene Nabi Musa pun tud dari apoy napa pole kole eng ni ka ikelo bulu kecek situng tak luang ulama ajlasaki apa-apa Nabi Musa minta ikelo apoy bekto gak dintoh polan Nabi Musa kak dinto bekto kak dinto ampun elebetin anur Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aneka kak Nabi Muhammad lagi tak lahir keng Nabi Musa elebeti bi anur Gusti Kanjeng Nabi Musa ampun tak ikelo apoy orang nga kita lahir Nabi Muhammad keng syafaat tak ampun beda Nabi Musa alaihi salam jelas lagi anapa elebeti anur Gusti Kanjeng Nabi dadi Gusti Kanjeng Nabi ni dari Nabi Adam ke baba lebeda ka Nabi Musa makanya Nabi Musa yo perne kata ikelo anapa polan beda anur Gusti Kanjeng Nabi ebetina Nabi mu beni cuma Nabi Musa sampai Nabi Ibrahim alaihi salam yo perbi raja Namrud saabit pak polotung ngare pak polotung malam Nabi Ibrahim nikah sampuna yang talaki apa napa jabun Allah ya narukuni bardaw wa salama bardaw wa salaman ala Ibrahim apa celep kakek pasalamat Ibrahim apa ini ka pak peluare pak puluh malam celep cepon ulama beni cuma apa sing ngobrol Nabi Ibrahim apa satunya bukti nikah celep kapi ada sepanas pak ulama adabu Allah ni ka adabu wa salaman ala Ibrahim kempulan adabu wa salama pasalamat Ibrahim jangan tak ada buat sini cepon kecelepan takut situ celep Nabi Ibrahim ni keng pula dia buat kiwa salama akhirnya Nabi Ibrahim make apa ya celep selamat cek pak puluh hari pak puluh malam saya yobor anapa Nabi Ibrahim yobor minta ikelo cek pun ulama Nabi Ibrahim bekto kak dinto elebeti enurra Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangkana kula ben sampian cek kubetir kak cek kubetir angapunga ketika dinto kula ben sampian insyaallah bakal selamat tak kira cek apa neraka ke sampian jamin beria mulut kak mengkorong ala amin makai gulung kia amin amulot insyaallah selamat keng cek cunget-cungan kak
ngelak ka mampu na boy sampian mampu paraja ketimbang kena ke pengajian ya tore tak mampu tikel je ngaja je maksud ke tang tautang tak kok mulut na mari otang ngase tak mari tak usah kira pikiran todus kata tang ke kok tang berkat nih kene masalah berkat je mikir tatang ke arapa tatang ke tak kira nyumbang beres karo nyumbang ngakan kon sampian tikel mampu ngujeng satu soreng tore amulutan mampu seket toreng amulutan pada mampu sampean 20 orang amulutan tak panapa kak cek tak bisa anda 20 10 sih bisa ngujeng tetang ke mak semak bejereje seperti mak malau maboro mak timur ni kau ngujeng tak bisa gula mun 10 oke mun kalian macam bisa berjedi sepo perdit ngujeng kayak iki tak bisa mun kalian mak si bisa mun kedua bisa ya kena main bulu tangkis mun kedua tak kena main sekak benih kena mulut sambian iki main kaplek mun kedua tak sah kak paham mulut tanding kedua cuman paling tak bisa tikel je aja kak keng mun bisa kak cek sampai tak amulot mak le kuluben sampean pada selamat amin Allahumma akhirnya si Nabi Musa kene kak dinto ku tak pahe pakon katina apa pakon buang sareng Allah ilhamin tok atina supo bin ing mak le Nabi Musa ni kay buang ke sungai Nil saus kebetulan waktu kak dinto Fir'aun ni ka andi anak bini keng beni anang TV anak kalaan anak angkat tapi Fir'aun ben Siti Asia andi anak me andi anak cita tu mana belum nasaring cek mun sasaring ben absaab gelo no jadi Siti Asia ni kata ngagungi putra lekar tak teman di goblong tedung sareng Fir'aun teti anak bini nikah si anak bini cerita aki ampo isoro ibi masito si masito pan sore geger bah nyebut Allah kasa nikah anak bini angkat beni anak aslinya Fir'aun ngala anak angkat bini dan nikah anak bini Fir'aun ni kebabi tel-getel kir-kir jangan ring kantung sebetulnya getel kapi tak buang buh yang malam gitaran meneng-meneng tetibi bagian para penasehat ben tobib kondu kana Fir'aun ni kayak gubernur ni kemuntro beres anang sampian nikah kutu mandi ke sungai Nil ki laku ben lemalem anak bini ni kutu mandi ki laku ben lemalem sungai Nil ni jauh dari kerajaan Fir'aun tetapi mun pak mandi ki laku ben lemalem melarat ke anak ni kak maklum cek dengan Fir'aun ni raja sampian ku tak nyuruh rakyat nikah makle sungai Nil pagili ka kerajaan Fir'aun tetapi sungai Nil ko pak akili dak kerajaan Fir'aun masuk lebet dalam istana akhirnya anak ini bisa mandi ki laku ben lemalem saampuna Nabi Musa buang ke sungai Nil kalaban izin Allah ku tak sungai Nil se anyar nikah se elebetin bi petena se aise Nabi Musa kene alaihi salam tetiba dibuang ke sungai Nil pah akili dek ke sungai anyar se ke bayi dikilian lebet ke istana Fir'aun sehingga Nabi Musa ni ke pah masuk dek ke istana Fir'aun pai pangki bi anak kabala ke Siti Asia ekala anak ni kapah beda ke Fir'aun cek nemu anak sungai Nil tanya aki laki apa bini laki oh iya gampang pah teh bapunten pah ada bu Siti Asia hadza qurratu ainil li walak aria burleburna sengkok ben burleburna kake tak langkong cek pati aki ari tanggur leburan cek pun ulama Siti Asia gak dinto gara-gara ada bu hadza qurratu ainil li walak walan ada bu Nabi Musa hari tanggur leburan nak tanggur leburan padahal ini kita titi Nabi Musa nah keng pulang andi perasaan lebur neser bentak dim dek kan Nabi Musa kene Siti Asia gak dinto pasoce sareng Allah Subhanahu wa taala Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu law qala hada qurratu ainil li mithla ma qalat lahadahu kama hadaha cek saking Fir'aun kak dinto bah ngocak abu iyang kok libur kia maka Fir'aun ni kacek pun Gusti kanjeng Nabi tak kira pemasuk neraka iyo berarti nabi hidayah pemasuk surga arapa saking dari pentingnya tak dimben hormat dek ke orang seemul jagi Allah sampai hormat ke Nabi Musa kene Siti Asia bi Allah ipeteti orang sesai ipeteti orang selamat makanya ulama ajabu la yakfuru bitarkil ibadah walaki yakfuru bitarkil hurmah orang kak dinto mun karo tak apa sani kata kafir kak tak kafir orang malah ulama ni kak debu abejeng orang tak abejeng ni kata kafir tapi fasik keng mun nginteng lagi ka abejeng mun tak hormat dak ka ibadah mun tak hormat ihtikor nginteng lagi dak syahadat Allah ni langsung kafir saking dari pentingnya hormat orang mun tak apa tak kafir tak abejeng tak kafir keng mun ero abejeng tak abejeng ro tobat tanda pate anami kasokan ya bejeng kapin lagi tetiak tinggal ibadah ni kata tetiak kafir keng mun atingkel hormat nginteng lagi ka ibadah kafir kak
minta abojeng kak, jak abojeng tak oleh sampai lek. Lalu ni langsung kafir je pun ulama. Makanya tak kengeng kak, bulan po mangki masyarakat ada bu, yo jak abojeng tak oleh sampai. Mungkin, mun abojeng oleh sampai sabe di mas sampai na sampean. Abojeng tuhur oleh sampai, abojeng sunat geger sampai boleh. Mun pas sehari semalam abojeng 5 kali lemak sampai na sampean. Pas abojeng sunat oleh 10, sehari semalam 15 sampai. Pada maaf. Dia jual tak ke pasar, tak meleh tukang jual sampai na banyak kia sampai. Siap pada abojeng. Tak pas susah sampai ni pada maaf. Tak abojeng, yo siap abojeng pakun koros lek. Mun pa abojeng lempoy nga apa orang dia? Abojeng duhur lempo. Asar abojeng sajen rajo. Abojeng maurib pada benedrum. Kapan abojeng isya sarung tak buah. Abojeng sopu kalabeng tak bisa masuk. Kapan abojeng njak benda abojeng terawih pada bentandon ka. Mangkana campur ada buan seni. Kecak terkadang memang seni kampung ke kejangan ikan. Kaki minta ambu kak salah kotu sebila sin siapa enja lek kok lakar sengaja lah kotu seku lekung kok je pulan tu saja raja nah bi malaikat jeng kok yon talaki pa jauh pulan cek raja tu saya pas santa le saking dari santang kok je batal bos masuk swarga iku ngara swarganya ku beda ida jenana neraka ngara mecek nyaman nampo debu senika mun kerja lain mun masalah syariat Allah mun masalah agama cek ke baik kerja mun sampai tetingin tengaki ke syariat Allah kuliban sampean bisa kafir kak makanya hormat ni kata ngate. Mangkana erok cukon duk erok man kak diman orang kak dito sebeling kada ni kahormat iki na bangki orang pun koroi pakon kiai tak gelem ni kan tak apa kak ing mun tak hormat magil gelem ni kebahaya ke kiai kak makanya Imam Nawawi ni ka adabu mun bada santre pah ipangatela ka ai peguru mun bada masyarakat ipangatela cubang kiai beni kiai ni kesebahaya sing ngatela ni king ilmu na tak manfaat dari kiai ni makanya mun beda kiai lo ko coba takwil bi sampean Ramadan pak mangki kiai nginum tak abasa tak gengeng sampean je kiai orang suruh apa sebenti ingatkan ni kok tu takwil kau tu pak bener kiai paling sungkan kalau tak abasa paham gak gitu justru terkadang pahisari kesalahan kiai makanya tak pada kak orang makin orang lambek ni tak pada lambek ni kak sakoni ilmu nak king manfaat di ilmu nak king teti bujuk ribering kejak banyak ring mate beda si teti bujuk kak king mun sida jerengkong make ibung kalan ni po arah pami ada sida dibujuk tak pada iki na bangki mangkan cek pon ring sorbeja saiki akeh wong kang pinter tapi luwi akeh maneh wong kang blinger banyak makin di kering pinter king make pinter tak bener angan bener make tak pete pinter kak daripada pinter tapi tak bener apa karena ma bener orang pinter ni ka melarat king mun ma pinter orang bener ni ka gampang orang mula kadung pinter tapi tak bener kal ngakali si bugangan ni kan arah apa mi aku pak sampean dikepek aku bila aku lapi dah tunggung singgungan dina iku tapi pemimpin tina mak kita pate pinter sepenting bener arah apa pemimpin ni kamu bener mak kita pinter masyarakat bekal saya ing teti pemimpin mun karo pinter tapi tak bener kala kali kabeh sebede bener hahaha iku kula cerita Fir'aun kan cerita na bagla Fir'aun ni ka kula tak bahas lain karena orang ni kemun kadung pinter apa bener tak kira bisa anapa mun keluan pinter ben bener bakal andi madhab tibi napa madhab kardiman karpa tibi pokok nyaman maka nanya on kula ben sampean ke Allah manter tak karo ebeti orang sepinter tapi manter ebeti orang bener amin Allahumma putra-putra kaula ajunan manter sateja ilmu na manfaat tor barokah sebeda eka dinto sebeda lembaga sehingga ketika putra kaulaban ajunan manfaat tor barokah maka sering Allah Subhanahu wa taala sakoni aserta manfaat kak dinto lebih fokus etempeng banyak tapi teti lencilena bahaya ada ka abang tibi artena sajen banyak ilmu sajen manfaat sajen saya manusia king umpama punten ring lambek nikah maca le kegelero ka Allah astagfirullah pora Allah kanangki Ilahi Rabbi anta maulana subhanallah subhanallah kidinga kibamba banlos subhanallah wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah alhamdulillah ya karim ala kulli hal wa ala kulli ni'mah wa ni'matil islam wal iman Allahu akbar lobar kaya magi lobar tadi bujuk lamba kak iki na bangki tadi bujuk magi lobar ni kak
Mangkan ring po sepo makin ada bu kelero sampean cek pas sakit lah pente tua na boy. Makin kelero dikir kak dinto manti. Tangki. Makin kan soho astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apuh, masjid debore. Keng toron sandal ngi besi gentengan. Dan malaikat cek piara ngarai kok. Colong ngadikir so ko nangico. Mangkan tak manti makin. Salah aki ki jawab. Kaki mi sandal ngico. Cek kiai gelek si makon. Bila kiai makon? Begelek kiai si macam khutbah ruah. Cek apa ingat? Tore, kula ben sampian. Kuspa ku sepon put bak cubang tinggal laki. Tak sandal. Lah ni kes aku cak pinter tapi tak bener. Kira pak. Orang ko naring po sepon ni kadikira ni kalopot banyak tak bener. Keng bi Allah terima. Kula ben sampean makin khosok terkadang mi tak ada apa. Innallaha la yaqbalu min qalbin ghafillahin. Tak terima mun ate ni kata khosok, ate ni kata asam. Pukul ban sampean kosok. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Keng make la ilaha illallah pah nase apa keluar. Makin tempun adikir ku tak sempat mele cukup sejak raja. La ilaha illallah kene apa jodoh. La ilaha illallah kene. La ilaha illallah pan raja pah sabak dai kak. Beni belaban. Beni sebanyak ni kai coba kak. Coba temor engki. Abu muni coba tak kuat gula. Muni belaban ada. Ada pita na bengkalan sini keduka ni. Cak adikir toro kadang, adikir kosong tak kosong, malaikat edak centak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pulpen malaikat tegeger. Bada toro kadang lemes gelo, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Jak mun ngantuk mulai berapa? Nek lambak ni ka kelero, tak salah. Ni ka beni king tenget lakar pangau ni ngasanika. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Keng manti mage la ilaha illallah dia. Manti, yalah manti engki. Apa napa mik manti? Asampung dari ate. Mangkana bagian po sepo mangken rekari nani. Makela kelero ada bu astagfirullah pora la torot manti je kak. Kelebu nari bari ngatar pese. Ya ba sompengan ba? Dari siapa cok? Hari sompengan dari corona ba. Alhamdulillah. Manter lanceng umur corona aja. Salam cong tua kina corona aja manter ke ibadah pak Mekah Madinah. Ada haji na 2 tahun ditutup. Ring belaban pah ngocak rukun Islam kene ngempak iko. Sahadat pasah salat. Sahadat salat pasah zakat, haji na tada. Apa? Corona si haji. Makin lah wali normal boleh. Manter Allah ki ibadah pak Mekah kan. Terbi Allah ki bisa aziarah kama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Dari kisah dari sejarah perjalanan Nabi Musa yang dilalui oleh Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bi apa tak ikello sampai Nyai Asia kak dinto teti mulja kula ben sampean patut teti ngambil pelajaran ngala i'tibar ibarah dari kak dinto bahwa mun ladak Gusti Kanjeng Nabi kaula ajunan kak dinto anam paaki kabungaan idharus surur Abu Lahab saos bunga ketika lahir panakana arapa mi bunga panakana polanan panakana si lahir ni kalake ni ka Abu Lahab si bunga mi bunga polan lake tradisi Arab jahiliyah mun andi anak bini ni ka aib sampai Sidina Umar ketika bekto kafir anak ang rembi polan bini takok tatangga capok dateng laki lobang tuli pendem di odi idza busyara bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Mun sampai pada lahir anak bini pocat muana minder mangkana suai benika sareng Abu Lahab Abu Lahab kamu temani Aminah takut dia melahirkan tidak ada yang menemani. Hari Senin hampir menjelang subuh tanggal 12 Suwaibah melapor kepada Abu Lahab, tuan-tuan keponakan sampean sudah lahir, Siti Aminah sudah melahirkan tadi menjelang subuh. Lahir Suwaibah, iya tuan sudah lahir. Keponakan saja itu berubah parobah maksudnya. Lebur gelang nih, keminta aku unjuk bagi panggung. Sabar masih. Apa yang buat mulai nak guna? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Berubah. Nah, apa bahasa Indonesia berubah? Ya berubah aja. Tang penakan je berubah. Lah
laki tuan, laki Suwaibah, engki tuan laki Suwaibah, kaki merdeka, kaki menitang budak, Suwaibah merdeka kaki Abu Lahab. Anapa? Bunga pulan pernah kena laki, gara-gara Abu Lahab bunga pulan pernah kena laki. Setiap malam Senin ben hari Senin, paperai seksana pulan bunga bekto lahir Gusti Kanjeng Nabi. Padahal si bunga beni marga Nabi, tak tahu cak bakal terjadi Nabi. Keng pulan laki pernah kena. Selamat malam Senin ben hari Senin ring beleben sampian Islam, sampian tak nyataake masuk neraka dalam Al-Qur'an, sampian sepunga benih marga laki eng pulan selahir Sayyidul Anbiya wal Mursalin, maka tidak boleh belis nada panjenengan kecuali saja sehadir kak dinto masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma. Mangkana aku leben sampian Rabu kak kantok sepertama idharus surur nampak aki bunga pulan paringi Kanjeng Nabi gula pa katemor na. Makai gula katemoran mun are na keberaan kan pakun panas be. Kare, tak langkor. Allahumma shalli ala Muhammad. Nek kita mun are jen keberaan gula sampai ngale ke baban. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan ngadek kempang loncang mun mari-mari mereka. Ni kata jalan. Oh tikal tanah makin kida ai makin kita kan. Sya'allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pon saya lanjut. Nomor 2, napa kecuan kuluban ajunan selain idharus surur. Nomor 2, idharul muhabbah, nampakaki perasaan cinta de Gusti Kanjeng na. Letan da orang cinta ni ka ayyakhtara mujalasata habibi ala mujalasati ghairi. Orang cinta ni ka bakal mele kenangan kak dimma kenangan ni ka beda orang saya kecintain. Kaula ben ajunan Rabu kak kanto gela mau selawat ala asrafil anam, mancing saja Kanjeng Nabi Rabu di tengah-tengah kita. Alhamdulillah mun disinggung ngomber aing kak engke. Hahaha. Babunten ring pidato ngak kula ngocak sampeyan nika, cek sekeng sepeda motor, sepeda ajolen kak. Dadi mun sepeda ajolen perlu bensin. Nika bensin, namun nika kan sepeda parkir kak iki. Pas parkir kenal potong okos tambu sekali begini. Punten tak apa-apa kak, terus lagi. Tak lakong kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mangkana ibaca aki sejarah Kanjeng Nabi. Mau solawat, sebut asmana Gusti Kanjeng Nabi. Cak kutu keng manusia, mau asmana Kanjeng Nabi. Tempat ni saya mau timang kene kaca pun Imam Jalaluddin As-Suyuti tak pada bertempat saya tak mau si dzikr maulidin Nabi. Ma min baitin aw mahallatin aw masjidin yuqra'u fihi maulidun Nabi illa ammahu Allahu biridwani war rahmah. Tempat masjid Roma Langgar Tanian saya maca aki maulid Nabi, saya sebut asmana Gusti Kanjeng Nabi, nika bakal eselin rahmat kalaban keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mangkana tak pada saamolotan ben seta amolot, tak pada orang sing ngaku aki Kanjeng Nabi ben seta ngaku ngaki. Kula sering ngabri contoh iman kaman. Matura nika bi Allah kan ipasaya, thank you kak. Barokah tak barokah ring matura. Matura nika beniki soki kak. Malarat yang soki matura. Orang soki nika andi hotel ngai coba. Andik pabrik, andik gudang, ya matura sa biasa kak. King ring matura makita soki, tunya makita banyak rizki bi Allah pasampurna. Amin ko teh. Allah itu aki cengeng. Ni baca dayan nadina dia. Orang ni kamu tak barokah, makitunya na banyak, tak terasa kak, tak andik rizki. Abu, coba ni kebedo perumahan ni kasih bode dalam, uning perumahan kak ki. Makita uning la unggu lekas mereka. Perumahan ni ke tempat-tempat tadi ngelit kak. Sebodi dalam ni ke benih orang ngak kula ben sampian benih. Dosen, doktor, profesor, poro olah, poro tahunan, poro seki. Pokok grup natun butun bareng beri dalam kapir. Mobilnya apa? Alphard, Pajero, Bujero, Pijero, Bajero. Roh mana tingkat pen bulan gaji na atusan juta, ikatan juta. Keng cuman make lapis na banyak, make mobil larang. Apriksa ke dokter tak tepan penyakit komplikasi.
Jadi dokter sampean Pak mun ke kantor cek numpak mobil ki lebih-lebih sampean pakai AC bahaya. Mun terus saya sampean ini ke jogging biar kalori terbakar. Mak lihat perluan. Napa jogging? Berkah. Mobil Alphard ke kantor ki laku berkah mulai malam berkah. Harah. Ring beleben tak andi mobil kak king penari numpak mobil. Nemu di mah ngampung. Tina kan sepenting numpak kak. Maki andi mun tak terasa ngagi buru. Kuliban sampean tandi king numpak majer 10.000 tak usah beli bensin, tak usah becek, tak usah ngesai. Tinggal longke, tinggal turun, tak torosak, tak tu apa. Thank you. Sampurna tak sampurna. Banyak PC nak. PC 1 juta tak ada hargana. Beli PC 1 juta ada hargana. Kuliban sampean tak usah 1 juta kak. Beda mau kodeman tatang ke hataman. Mari ngaci, cari-cari amplop tungi dengan. Akhir semulia. Depak karo mai lengai-lengai buka tak ada orang. Berempai sena 5.000. Keng maki 5.000 kerja pun bunga cek tegay cium. Alhamdulillah. Oleh 5.000 pangeran. Hari mun nyari aki pak ibu aki oleh cahaya itu. Neng 5.000 keng bunga na tegay kamimpe kak. Barokah tak barokah. Sesoki ni ka maki soki. Kok sape tak bisa. Harap pak darah tinggi. Tenis manis tak ende kencing manis. Kacang asam urat. Mak lemak kolesterol. Kapi ceke. Gula ben sampian tak andi gaji, tak andi PC. Tak andi lako, keng apa sih lo masuk? Yang kayak kok sape, haram karo piring ngasih tak luang. Yang kayak sati, benih karo sati, nama kayak pelapan apa yang labena sing deh. Eki, hat sehat boleh nih. Orang seki soki kasar, coba. Nih kamu kayak pesen miliaran kak, abu kerjanya mana penyakit, gagal ginjal, penminggu kutu cuci darah, kanker kronis, tumor ganas, diabetes, jantung, paru-paru, liver, coba. Ikan toba dari ngandi penyakitnya mana ngaki buru jua. Ada, cenglok tuh mana periksa aki. Makanya bela bener ada nyaman, apa penyakit tuh kan? Kau tahu nak karo tepegah, sek deh. Ila tak ruwet apa penyakitnya lebah nyagas kapi tambun. Ntar ke bidan dan kulit tepegah sek napa tambun. Sampai mentrober seka ambu saroko. Alhamdulillah, ambu ongku si ke bidan tak antar kia. Mun saroko suruh ambu nemu dim. Aku arokok deh, tak arokok mate jong. Arokok mate tak angu arokok sampai mate kok. Enjari je tak lem teh mate. Eki na bangki. Sampurna tak sampurna. Orang soki kasa kak. Bu, kita panik sakit didik posang kak. Posang kengka vertigo nya, wajib nyamai vertigo. Padahal kayak cetak pelengen jangan kan. Pulan nyaman vertigo posang kiba karang menjangan. Kurang alat ngale ke Jakarta. Dokter kurang spesialis kiba ke Singapura. Cek karo kayak cetak depak ke Singapura. Kayak muni beleban dikejak benang tenang sakit sarah ada aja pulang tak lemberes ya le ke malau depak ke malau mati bisa kiba ke Singapura nya ku tak mati bisa sampai cek olga kiba majid dia dikasih tempang mati ke Singapura tangguh mati malau boy tak wadruwet tegi mangkana alhamdulillah matura pulan amolot barokah kak tak soki keng tunya masuk bi Allah rizki na sampurna iki na bangki makanya tikal cek ngabesan tunya na orang makita pada tunya na orang sebanyak tunya na belum tentu rizki na kak dinto banyak kuliban sampan makita andi tunya rizki na sampurna amin Allahumma ki sampurna kuliban sampian alhamdulillah arapa amulot ring matura deka makanya dalam kitab kula teman mangki kitab an-nubdah mana pita kali berita buat kitab kali dalam beda bacaan seni kena kitab nih idza kunta fi amrin wa dikta bihamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fasalli ala al mukhtari min ali hashimi kathiran fa inna Allah ya'tika bil faraj wat ruwat sompek banyak masalah rizki seret banyak macam selawat kanjeng Nabi kan ya'tika bil faraj pagampang di kanjeng Nabi tak kula lah macam solawat bi pakuntan di PC yang ngalak terep ka ni kebeni kapan macam solawat pah sampian langsung pah tak usah alako beni keng di Allah pagempang celena kau tu beda usaha zahir kula macam solawat pah tak turun di langker sampian mulai sopu sampai duhur pah muter tasbih pa imam mandi njak matuan lebet ngocak puter tasbih na cong pan lapar deki kelah tasbih na iko mun tak turun sangar tasbih usaha king mun tepani solawat nikah salah gempang jelen nabi Allah barokah min haitsu la yahtasib ta ika sangka kak mangka dikerja jelingan tunya na orang soki ben melarat ni kepada kak pada tak pada selain ni cuma Athena sombong ngah cereeng mun parlo selain tangki sesoki andi beras belum ngesak sampai andi beras telu kidu tekku saari mun ngakan berempa abing sesoki
telung bereng pada pun kula ben sampean. Pasoki i manusia nikah, pakun telo lembar kain saiki mati. Pasoki i manusia nikah, kuburan pakun ngampung katana naureng. Tak kira kuburan kia deung langgere ka. Sesoki mulai kasor, kula ben sampean tudungi sangger. Kapan ngide? Pada amimpe. Masa kapan sangger tak lema mimpi ka? Pada amimpe ka. Malah mun mimpi aku misosaan saya kasor dia. Aki dah bangki. Manusia ni kalau karbi Allah yatur beda soki beda tak soki. Cuman benini ke intina syukur tak syukur, rizki barokah apa tak barokah. Mun karo banyak tunyana mun saya masuk tak ada ngak gila apa faedah nak. Lakar bi Allah nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Lakar ipa tak pada mak le saling puto mak le saling parlok. Makanya kakak gule Jakarta ni kang ucap gulan di kereta ni Jakarta nyamana kakak Haji Roma Irama. Kenal sebenarnya. Kakak gula ngucap sini kak. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang dan ada juga orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan. Agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Apa? Wani lagu ya kopak ring dina ada. Ada belajar nak bikin orkes tahun datang. Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Ya pada jadi tretan dah. Tiap perbedaan di antara insan justru menunjukkan keadilan Tuhan. Karena kalau semua kerja kantoran pasti rasa ngaura calak dong. Bon, mangkana banyak musholawat insyaallah kalau ben ajunan itunya barokah ya akhirat barokah amin. Pabanyak nyebut asmana Kanjeng Nabi. Pabanyak acara taki Gusti Kanjeng Nabi. Mangkana emolot ternika ibaca aki sejarah Kanjeng Nabi. Saking dari penting mau selawat, di ulama ni ke selawat beda sekalam nazam ngak gela selawat ala asrafil anam. Napa nazam ni? Lagu aki. Arapa mun lagu aki ni ka kula ben sampean tak sengka se mau saka. Nggih bangki. Kula ben sampean mun surah maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tak kapi kenceng. Keng mun iki ba lagu buh norok bunte tak ikresa ka. ركت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلب ورفقا صلوا على محمد السلام السلام عليك يا حبيبي Ya Rasulullah. Kan asolawatan pan sini kata lagi. Apal kapi. Wa kafful Mustafa kal wardinadi. Korla apal maki allo netolo Bapak. Kan senika kak tadi kak. Nih kemangkan anak-anak kini nih kakak. Ya ciri sekolah anak-anak kini punya ajar nulis, punya ajar maca, ajar lah lagu arapa, mun lagu aki nak langsung ngapal kak. Coba sampean bu ibu saya bunda jemun ngater anak ki lagu sekolah, ku tak karo kaya ciri lagu benih nulis benih maca, arapa maca ki melarat nulis kita bisa, lagu aki langsung ngapal. Coba kesemun sekolah ki lagu sekolah Pak Ud, muning Pak Ud sama, Pak Ud ni kalau kena Bu Ud. Pendidikan anak usia dini lambek TK taman kerek-kerek. Nah apa saya ajar lagi dulu bonewa kita harus iman kepada wenten alagu kalau kau anak soleh tepuk tangan pandang soleh dia. Nah kan akhirnya ini kamu ceritain Rasulullah punya ayah namanya Sayyid Abdullah, punya ibu Siti Aminah. Nak kena kini siapa lah melarat kak.
King muni ki lagu apal maki situ wa. Abdullah nama Aminah Abdul Muttalib Abu Talib Khadijah Aminah Fatimah semua dari Quraisy. Itulah kisah sang Rasul yang penuh apa lagi situ amun lagu aki. Mangkana nak kanak kene ipa hadir ka molotan nikah imolotan ila gua kile kasapal ibu cah ilahi tammim ni'ama alaina Allah Allah wa waffiqna li syukrika ma baqina ya Rasulullah. Tanya ki mole aku tak apal apa saya baca gelak cong tahu ilahi tam bininah nikmat alaina iku. Jadi nama kita lopot kalau sepenting lah berdua hafal lah kak. Akhirnya baca aki sejarah Kanjeng Nabi dengan sejarah. Nak kanak langsung ngapal. Muhammadun basarun walaysa kal basari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari ya rabbil baligh waufir ya wasi'al mun la apal lafat tinggal artiin Muhammadun basarun Nabi Muhammad ni ka manusia biasa walaysa kal basari keng tak pada ben biasa na manusia biasa Kanjeng Nabi reka makana laqad ja'akum rasulun min anfusikum ay min jinsikum pada ben kula ben sampian asaren Kanjeng Nabi asaren kula ben sampian adeer Kanjeng Nabi adeer kula ben sampian anyai Kanjeng Nabi araji pada tapi walaisa kal basari keng tak pada ben biasa na manusia pada manusia na keng pita na titik Kanjeng Nabi ben kula ben sampian pita na titik ota besakoni Kanjeng Nabi mun adeer keun sakoni kula ben sampian sakoni adeer Kanjeng Nabi pun asarin kan sakoni kula ben sampean sakoni asarin Kanjeng Nabi sakoni ngaji kula ben sampean pun ngaji sakoni tetapi dana Kanjeng Nabi ben kula ben sampean cuma bita sakoni Kanjeng Nabi sekejap abojeng kula ben sampean pun abojeng sekejap apa na boleh tarawih pah imam Mekkaan haram ilangan makmum imam apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ibu di bang ngucap billahi ku malam tak beli kiai. Aba cak kutu keng singoda magi situ wae lang ka. Harap apa? Aduh jong habis kalau jong. Takuan. Oi temur kencang ba ku tak ngalem ba ke temur. Pulan ku cak kencang. Oleh semalam bah tak pernah. Mi tak pernah baca le kencang gelu jong. Apun terus aki jo lepak tangan jo. Kau kita takbir imam malah sujud tu kali. Malai ke masjid aja sampai tanggal segemik pak pernah. Mau disemik pernah bah. Dah jo cocok disah jo. Ada apa bah? Salah tarawih nang ala ning menem jo. Mari tarawih yang kai kolek kok. Muhammadun basarun wa laysa kal basari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad pada ben beto yakut kula ben sampian beto biasa. Umpama manusia pada aki ben beto Kanjeng Nabi beto kia keng beto yakut ni kene pada ben ni 5 juta. Kula ben sampian beto belikir mun tak 5 trek tak paju. Lain kualitas maki pada beto. Betena lain kak. Lain. Kanjeng Nabi ni kepaling guan tengah manusia. Akhlak ka lain. Makanya coba ki urun bada idzaka min makatin hatta ana rabbika asyamati
ودندن القمري بالفرحة وأخمدت نار المجوسية نبي محمد خير البريات خلقا وخلقا بدون ريبة. Nabi Muhammad khairul bariyah, kus bagus makhluk seikabai bi Allah. Khalqan wa khuluqa, betenak ben akhlakah. Ada akhlak lebih bagus dari akhlak Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ni kasitung bakto ngeleleng, benih ngeleleng. Napa ki? Entar acabis, kota be entar dak sedelu masitung sahabat. Ditinggi berombongan Kanjeng Nabi mungkin telok atau empat sahabat. Menamui dak situng romana ureng. Tuan rumah ni kejak ben bunga irabui Kanjeng Nabi ben para sahabat. Akhirnya tulis nyari keangka ke dalam seterok yang keangkina ada Gusti Kanjeng ya cek lalaib tidak panapa nyari ke dapur si bade karo korma ben aing Zamzam nih kayak keluar daripada Kanjeng Nabi tak mangki keangka tulis pak keluar korma tulis pak keluar Zamzam pah ya tore dek Kanjeng Nabi kaator Kanjeng Nabi kaator deur deur bi Kanjeng Nabi bismillahirrahmanirrahim pon tut korma deur bi Kanjeng Nabi misem Kanjeng Nabi pon tut pole deur misem Kanjeng Nabi bahkan sampai sebeda nikah patah ada deur bi Kanjeng Nabi sampai misem tuan rumah kerja ben pokok rasanya alhamdulillah cocok korma ke Kanjeng Nabi sampai patah ada deur sampai misem cek bunga na tuan rumah polan korma na cocok dak Gusti Kanjeng na kubar dari dalam nikah sahabat rombongan Kanjeng Nabi sekata lo kampani ke mator ya Rasulullah tak biasa anak ajunan ada nikah selain tak beri karena Kanjeng Nabi ini kebiasaan namun ada ben sahabat situng beda cukup ring kedua dua beda cukup ring keempat tak teman ada ketibi betul nih Kanjeng Nabi ada ketibi kormana sampai tada bi Kanjeng Nabi ada ketibi sahabat nikah mator tak biasa anak Kanjeng Nabi berdepan apa kira-kira tan depan apa kak dintomi ada ketibi bi ajunan selain tak iparengin misem Kanjeng Nabi pak jawab bingkok kala tak beri kake kormana saya beki jo celo mun bingkok sampai beki kake pah ngakan korma celo kake pasti meredeng muana karena celo mun kake muana meredeng tuan rumah pasti ngarte je kormana je tak nyaman jadi tuan rumah pasti aroma sakas tak beri pasti todus kangkok mak keluar korma karena kaki meredeng muana maka dibikok takut kake sampai ngakan pak meredeng bulan marga celo bikok kakan sambil mesem patah ada kapi sehingga tuan rumah tak tahu cek kormana celo sehingga tuan rumah bunga aroma sapo ibeki kangkok bulan kormana cocok Allah anak Kanjeng Nabi katinika kak apa haring takut aja ge perasaan takut sampai tak nyaman ijo kajo make celo Khalil Yasin sapora lain cerita kak mun pahentar ke rumah sampian pah yang kai korma panikakan pah celo tanya aki bi gula are korma apa acam dah Allahumma sholli ala Muhammad makanya baca sejarah Kanjeng Nabi kak dintok maus meskipun kula ben sampian ngerti tak ngerti maus maulid tiba maulidin Nabi maulidir Rasul mausaki asmana Kanjeng Nabi mausaki ngerti tak ngerti pakun etoroni rahmat pakun etoroni keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala ben saja saya mau selawat kak dinto insyaallah bakal etolongi ben bakal ikiba ke swarga bakal selamat ejuran Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma bon sebagai kesimpulan kak makle bedole na deki mak keluar makle apa gelak saya tahu king lebur benih sini tiba-tiba ada poin saya berdepak jadi amolat kak dinto saya pertama harailang cek lebur dengan cidina deh kak cek kita turun lagi lupai kapi lagi amolotan ni kasih pertama idharus surur nampak aki bunga sekak dima bunga dek lahir Gusti Kanjeng Nabi bunga dek nora Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ampun abuk teh masalamet Siti Asia selamat Nabi Ibrahim saos selamat orang-orang sebunga kelahir Kanjeng Nabi cek kutukeng dari orang Islam Abu Lahab bunga kempulan laki selamat bi Allah setiap malam Senin ben hari Senin jadi kula ben sampean sela Islam mun bunga pasti bi Allah selamat amin Allahumma nomor 2 idharul mahabbah nampaki perasaan cinta ada Gusti Kanjeng Nabi sekak dima Gusti Kanjeng Nabi ketika tanyai tentang kiamat Kanjeng Nabi ajawab apa persiapan kake mi'atnya kiamat wa masta'adatta laha dijawab lastu bikasratis shalah wa lastu bikasratis siyam kula benni orang seahli bojeng benni seahli apasah tapi kula ngandalaki hubbullah wa hubbu rasulih cinta ke Allah ben cinta ke ajunan anta ma'aman ahbabtah kake bekal polong ben seika cintain ajunan mangkin serabu keng cinta dak Gusti Kanjeng Nabi leso eje kaje sengka eje kaje panas pakun tak ngale
namun sampean ngele nengkin katana tapi sampean pakun maksa kulan marga cinta insyaallah sampean bekal iblis kalaban swargana Allah amin Allahumma amin Allahumma ya ramahsar ketika are sacengkang dari cetak bumi na benih bumi beleben tambeke kak sateja manusia nikah pun Imam Ghazali palop pada Gusti Kanjeng Nabi minta tolong ke Nabi Adam angkat tanang napa pun Nabi Adam lastu biha engkau tak bisa tanggung jawab setia tak bisa nolongin setia nafsi bang sebang entar ka Nabi Nuh sagak dinto Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isare terakhir bade istiing telaka beliau kak dinto alengki sampun Nabi manusia yen tarin minta pertolongan Gusti Kanjeng Nabi cekeh sambil mabecek selendang apuk-puk dada Kanjeng Nabi pah adabu analaha engkau setanggung jawab engkau sinolongna setia Kanjeng Nabi saanyuon ke Allah asujud ibabana aras untuk keselamatan kaula ajunan cek ko beter titi umat Gusti Kanjeng Nabi sepenting amolot sepenting aku ngaki Kanjeng Nabi sepenting papunga kaula ben sampean bekal itolongi bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kula yakin sateja hadir ka dinto bekal masuk swarga kapi Allahumma amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah sekak dinto keran sudah saya pada pak meskipun tak tersusun rapi dernya lader bahasana meskipun jeung kunceng tibi ka itu mungkin kan ngempong kage bae oke nanti Rabbi Allah pada lanceng umur kak bisa atapang cipolen kesempatan selain sapora sambil kerja kaki cek makin repot kak api datu ni kemun serius cek unceng kia kena mengantuk deh ya agak aja ucap kita ngunceng syukur bae apa hari pidatu ada remah manusia ni kengke jadi tak langkong tikel bagian je ke jeng buang sedep dua saya pada Pak Menter bisa ikik kiki kak ben bisa aku bae sangu jadi molotan kak ing nampak aki bunga dek ben perasaan seneng dek Kanjeng Nabi sani kayak teh kak tamen di sampian insyaallah sampian selamat dari dunia kantos ke akhirat bade sing ngocak ceonceng kana ampu agedakkeun je santa beuni keng agedak kak keng mun tai pakaja sani ka sampian asaren mun pahapidatu kula begini tore patako ka Allah udah ben sampian mati ya enja ibu dia nyampit bau jadi apa kajian ni kau benih keng dek siapa orang san sampian saya juga coba gila ya nama saya tong tu sana kadi kakapi aku dengan ya itu kau minta siapa orang kani kedek mau temui baba ni jadi kalau apa kajian sini kan pah binar bani pakajian thank you kak mun lah binar tu repah mulai areng sareng kak iki yang siapa orang tak langkong kiai dak guru beten kaula ke Haji Mahfud kurutan kaula ke Ismail bukan ke Fauzi tak langkong saporah kacang kolangan manabi beda bener dari saya pada pak asli kebenaran kak dinto faltol dari Allah manabi beda salah asli umur dari keindengan beten kaula tibi tujukan guru kaula ke Baihaqi Bustami tak langkong saporah aki kekeliruan kesalahan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi bila ceramah saya dianggap kurang panjang tahun depan diundang lagi akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.